May problema ka ba? I-prank si Papa na. Ayos, good. Ayos, good. Ayos, good. That's good. Alam mo, lagi kong pinapractice yan, Papa. He's good. Yes, good. Nice good. Before I sleep, ayos, good. Barangay Awas, 97.1. Ayos, good. Cute. First caller sa line. Hi. Hello. Hello. Tao po. Hello po. Hello. Hello, hello. Hello, anong pangalan mo? Hello, Papa Dan? Hello, si Papa Dan to? Wala, nasa Hong Kong si Papa Dan. Eh, si Papa... Hello, Papa Bear! Papa Bear pala, hello! Eh, si Papa Jeyo? Wala, may singaw siya ngayon. Hello po, Ate Lisa! Kikinig po kami lagi sa uban ko. Oy, sandali, hindi pa tapos ang tanong eh. Anong pangalan mo? Si Nerissa po. Nerissa, ayos ba tayo dyan? Ayos, good! Thank you po. Papa Bear, magpaparambo ako mamaya. Thank you po. Ano ba ko? I love you, Mama. Thank you. Ayos, good! Nakapikit talaga yung mata, no? Ganun talaga. Ay, nako, first caller yun, kabarangay. Thank you, Nerissa. Salamat sa'yo. Hello? Ayos ba tayo dyan? Ayos, good! I love you.